بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في تصحيح الفرض المنزلي رقم 1 الدورة الثانية ثالثة إعدادي دولي troisième APEC. Première question, résoudre les équations suivantes. Première équation, 2x plus 3 égale à 5 fois x moins 2. أول ملاحظة كنلاحظوا هنا واحد des parenthèses. Première étape, il faut faire développer cette petite expression. Donc voilà, 2x plus 3 égale à quoi? 5 fois x c'est 5x. Attention, positif fois négatif donne négatif et 5 fois 2 c'est 10. Maintenant, je range les x à gauche, voilà, c'est-à-dire 2x, 5x, غادي نحولو للطرف الأول, je change le signe, c'est-à-dire moins 5x égale à quoi? Moins 10 et moins 3 devient moins 3, voilà. Donc 2x moins 5x, je calcule moins 5x, c'est-à-dire moins 3x, moins 10 moins 3 c'est moins 13, ok? Maintenant, quelle est la valeur de x? La valeur de x c'est moins 13 sur moins 3. Et moins 13 sur moins 3, je simplifie par le signe moins, c'est-à-dire 13 sur 3. Alors, cette équation admet une seule solution. Cette équation admet une seule solution. Et le nombre, العدد اللي لقينا بطبيعة الحال هو 13 sur 3. Et le nombre 13 sur 3. Ok? Deuxième équation, racine de 2x moins 2 égale à racine de 2x plus 2. نفس المرحلة أو الطريقة غادي نحول هاد racine de 2x de droite à gauche وهذا de gauche à droite avec changement de signe. C'est-à-dire racine carrée de x plus racine moins racine carrée de x. هاد زائد 2 غتبقى plus 2 mais هاد moins 2 غتصبح plus 2. On remarque ici deux nombres opposés, عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر. C'est-à-dire 0x هي 0. 0 égale à quoi? 2 plus 2 c'est 4. كنلاحظوا بأن صفر واش هل صفر يساوي 4؟ امبوسيبل، ما يمكنش، راه اختفى اكس ما بقاش اكس ولقينا صفر كتساوي 4. دون سو كا ليكواسيون نا با دو سوليسيون. في هذه الحاله الا لقيت دائما كنحل شي معادله ولقيت الحل، راه المعادله ليس لها حل، نا با دو سوليسيون. فوالا دونك نتمم المثال التالي x fois 2x moins 3 fois x moins 1 égale à 0. كنلاحظوا هذا المثال على شكل الجداء المنعدم، وكنعرفوا أن الجداء المنعدم متى يكون الجداء المنعدم؟ إذا كان أحد عوامله منعدم. C'est-à-dire un produit nul, c'est-à-dire c'est l'un de ces facteurs est nul. C'est-à-dire on écrit soit x égale à 0 ou 2x moins 3 égale à 0 ou x moins 3 égale à 0. On trouve trois équations من الدرجة الأولى. من كل واحدة هذه راه x égale 0 لقيت الحل، بقات لي هذه جو شيرش لا فالور دو x. هنا راه 2x c'est-à-dire 2x égale جو ديبلاس موان 3 غتعطينا 3 c'est-à-dire x égale 3 sur 2. Voilà la deuxième solution. Ou donc x égale moins 3 égale à 0, je déplace moins 3 à l'autre côté, c'est-à-dire x égale 3. Voilà la troisième solution. Donc cette équation admet trois solutions. Cette équation admet trois solutions. اشنا هما ثلاثه الحلول؟ راه لقيناهم بطبيعه الحال سون لي نومبر، هما الاعداد اللي لقينا على الترتيب على التوالي. لقينا 0 ou 3 ou 3 sur 2. Ok? Donc, question suivante, toujours résoudre l'équation suivante. On remarque 5x carré moins 4x égale à 0. هذه راه معادلة من الدرجة الثانية x carré. ولكن خصني نحولها ندير لها تعميل. Alors quoi? Alors je factorise par x. إلا عملت بx غتبقى لي 5x moins 4 égale à 0. Maintenant on trouve un produit nul, الجداء المنعدم, c'est-à-dire l'un de ces facteurs égale à 0. ديما إلا عندنا الجداء المنعدم الجواب هو أحد عوامله هو اللي غيساوي صفر. C'est-à-dire quoi? Alors x égale à 0 ou deuxième expression c'est-à-dire 5x moins 4 égale à 0. راه ديجا هنا لقيت الحل x égale à 0 بقات لي هنا je cherche la valeur de x, c'est-à-dire 5x égale à 4. Alors x égale à 4 sur 5. Donc on a trouvé deux solutions, c'est-à-dire l'équation admet deux solutions. إذا المعادلة لها حلين. admet deux solutions sont les nombres شنو هما العددين 0 et 4 sur 5. Troisième question.
ou bien équation suivante. Donc cette équation se forme sous la forme suivante. 7x moins 3 facteur de x moins 2 sur 3 égale à moins 5 facteur 2. Donc première étape, je développe cette petite expression. نديرو نشر لهاد العبارة الصغيرة, c'est-à-dire 7x moins 3 fois x, c'est-à-dire moins 3x, moins fois moins nous donne plus, c'est-à-dire 3 fois 2 sur 3 égale à quoi? Moins 5 fois 1 c'est moins 5, mais attention, moins fois moins nous donne plus, c'est-à-dire 5 fois x sur 5. Je remarque bien que je peux simplifier par ce 5 et ce 5, et je trouve 7x moins 3x plus 2 égale moins 5 plus x. Maintenant, on a l'inconnu x, غادي نحول هذا وهذا العدد نحوله مع تغيير الإشارة. وفي نفس الوقت نبسط 7x moins 3x c'est 4x, plus x devient moins x, et moins 5 plus 2 devient moins 2. 4x moins 3 moins x c'est 3x, et moins 5 moins 2 c'est moins 7. Alors la valeur de x c'est moins 7 sur 3. Donc l'équation admet une seule solution. هو العدد اللي لقيت بطبيعة الحال moins 7 sur 3. Ok, moins 7 sur 3. Donc, وصلنا للمعادلة الموالية 2x moins 1 facteur de 2x plus 3 égale à 0. Encore une fois, le produit nul, الجداء المنعدم, c'est-à-dire l'un de ces facteurs est nul. إلا كان عندي الجداء المنعدم أحد عوامله منعدم, c'est-à-dire 2x moins 1 égale à 0 ou 2x plus 3 égale à 0. Je trouve deux équations. نمشي مع هذه حتى نلقى الحل ندوز مع هذه. Donc عطاتينا هذه 2x égale à 1, c'est-à-dire x égale à 1 sur 2. Ou quoi, هذه غتعطيني 2x égale à moins 3. Je trouve x égale à moins 3 sur 2. Donc l'équation admet deux solutions. المعادلة لها حلين. Donc l'équation admet deux solutions. Donc ces deux solutions sont les nombres, الأعداد أو العددان, le nombre quoi, moins 3 sur 2 ou بطبيعة الحال 1 sur 2. Donc on passe à l'équation suivante. On a على شكل ماذا؟ مربع 7x plus 2 égale à 0. حتى هذا c'est un produit nul. 7x plus 2 au carré هي 7x plus 2 fois 7x plus 2. Ok, هذا c'est un produit nul. Donc شنو كنعرفوا الجداء المنعدم أحد عوامله يكون منعدما, c'est-à-dire soit 7x plus 2 égale à 0 ou 7x plus 2 égale à 0. هي هذه بلا ما نعاودها, c'est-à-dire 7x égale à moins 2, c'est-à-dire x égale à moins 2 sur 7. Alors, l'équation admet une seule solution. حل وحيد, une seule solution, اللي هو العدد et le nombre اللي لقينا بطبيعة الحال moins 2 sur 7. On passe à l'équation numéro, l'équation suivante. 9x carré moins 2 égale à 0. هذه c'est une équation de deuxième degré, معادلة من الدرجة الثانية. اوكي, بطبيعة الحال غادي نحولوها إلى تعميل. غادي نعملوها. شنو هو التعميل؟ هو تحويل مجموع إلى فرق إلى جداء. Voilà, je remarque que 9x carré c'est 3x carré et 2 c'est racine de 2 au carré. Ok, la factorisation de cette expression, elle est 3x moins racine de 2 fois 3x plus racine de 2, toujours égal à 0. Voilà un produit nul. حولنا دابا عرفنا القاعده. غادي نديروا احد العوامل يساوي صفر, c'est-à-dire اما هذا يساوي صفر ou bien ce facteur égal à 0, c'est-à-dire 3x moins racine de 2 égale à 0 ou deuxième facteur 3x plus racine carré 2 égale à 0. نمشي مع هذه حتى نلقى الحل. 3x égale, lorsque je déplace moins racine de 2, je change le signe racine de 2. Et la valeur de x, c'est racine carré 2 sur 3. وهاد الأخرى غادي تعطيني 3x plus غادي تصبح moins racine carré de 2, c'est-à-dire x est moins racine carré de 2 sur 3. Alors l'équation admet deux solutions. إذا هاد المعادلة راه عندها حلين. هاد الحلين هما اللي لقيت. admet deux solutions. هما العددان اللي لقينا racine de 3 sur 2 et moins racine carré 3 sur 2. Question numéro 2a, factoriser l'expression 9x carré moins 25. Donc 9x carré moins 25, كتفكرنا في واحد l'identité remarquable sous la forme a carré moins b carré. La factorisation de cette identité sous la forme a moins b fois a plus b. Donc غادي نكتبوا على هذا الشكل. 9 c'est 3 au carré, c'est-à-dire 3x le tout au carré, et 25 c'est 5 au carré. Alors la factorisation de cette identité de cette forme suivante, c'est-à-dire
3x moins 5 fois 3x plus 5. راه التعميل كنحولوا واحد الفرق أو مجموع إلى جداء، كان فرق أصبح جداء. Donc, deuxième question, résoudre l'équation suivante. إلا كنلاحظوا مزيان هاد ليكسبريسيون اللي درت راه هي هادي اللي درتها فاكتوريزاسيون. إذا غادي نعوض هادي بهذا التعبير. الخطوة الأولى alors نعاود نكتب هادشي 2x plus 5 fois 3x moins 5 égale غادي نعوض هادي بهاد لا فورم 3x moins 5 facteur de 3x plus 5. Maintenant, انا عندي هنا بلس، غادي نحول هاد التعبير كله نغير ليه الاشاره غيصبح موان. الوغ كوا؟ الوغ نعاود نكتب هادي 2x plus 5 فاكتور دو 3x moins 5 موان 3x moins 5 فاكتور دو 3x plus 5. اوكي؟ دونك هنايا فاش حولت هاد الشيء كله للطرف الثاني راه ما غيبقى والو، يعني زيرو. Maintenant, si je remarque bien كاين عندنا واحد الفاكتور كومان، شنو هو 3x moins 5 3x moins 5 غادي نعمل به. Alors je factorise par 3x moins 5 شنو غيبقى ليا؟ غيبقى ليا 2x plus 5. وشنو قبل من بلس؟ ما غنغير والو 2x plus 5. إلا عملت بهذا الطرف الثاني 3x moins 5 غادي تبقى ليا 3x plus 5. Mais devant ces parenthèses on a un signe moins. Attention راه كاين moins، غادي نغير الإشارة ديال هادو، يعني moins 3x moins 5 إيكالا 0. كنلاحظ بيان هنا عندنا واحد عددان متقابلان مجموعهما يساوي صفر، غادي تعطيني 3x moins 5 راه هنا ضرب فوا 2x moins 3x سي moins x égale à 0. On a maintenant un produit nul، الجداء المنعدم. شنو قلنا؟ فين ما كان عندي جداء منعدم راه كندير إما هذا يساوي صفر وهذا يساوي. أتونسيون خص يكون هنا مضروب. دابا راه غادي ندير alors كوا 3x moins 5 égale à 0 ou moins x égale à 0. Moins x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0. وهاد الآخر غادي تعطينا 3x égale à 5, ok? Ou 3x égale à 5 sur 3. Quelles sont les solutions de cette équation? هاد المعادلة عندها حلين. Donc l'équation admet deux solutions. راه هادي معادلة من الدرجة الثانية admet deux solutions. سون لي نومبر، العدد اللي لقيت بطبيعة الحال في السؤال السابق في الحل ديال المعادلة هما 0 et 5 sur 3. Donc deuxième question ou bien troisième question, résoudre les inéquations. غادي نحلوا هاد المتراجحات. قلنا 3 inéquations، نبداو بالأولى. دونك الأولى moins 2x moins 3 fois 4x plus 7 supérieur égal à 0. لاحظوا معايا كاين الأقواس، أول خطوة غنتخلص من هاد الأقواس، راه كاين هنا ضرب، يعني غادي ندير واحد النشر جو ديفلوب. الوغ كوا؟ الوغ moins 2x moins 3 fois 4 c'est moins 12x et moins 3 fois 7 moins 21 supérieur égal à 0. les inconnus نفس طريقة حل المعادلة، هاد ناقص 21 غنحولو للطرف الثاني وغادي نخلي هنا المجاهيل، في نفس الوقت نحسب moins 2x moins 12 غادي نحسب هي moins 14x supérieur égal moins 20 غادي تصبح 21. الوغ لا فالور دو اكس. اتونسيون هنا راه فاش كنقسم هنا في المتراجحه على عدد سالب راه كنقلب هاد المتفاوته، غادي تصبح هكذا، كان سوبيريور ايكال غادي تولي انفيريور ايكال 21 سور موان 14. موان 14 نجيب هاد موان هنايا اي جو ريدوي. كنلاحظوا هاد 21 او 14 سو سون مولتيبل دو 7، نقسم البسط المقام على 7. 21 سي موان 3 اي سور 2. اوكي بطبيعه الحال نقدر نزيد هنايا لان هذه مفهوم، نقدر نخليها على شكل كسر. alors les solutions de cette une équation. دابا عندنا متراجحه هذه، اوكي. هنا بطبيعه الحال شنو هذا الحل؟ راه ماشي غير حل واحد، راه جميع الاعداد الاصغر من او يساوي ناقص 1 على 5 حل المتراجحه بما فيها هاد ناقص 1.5. sans cette équation sont alors les solutions de cette équation sont toutes جميع les nombres، وكنقرا هذا الرمز اللي عطانا هنايا اللي لقينا في الاخير inférieur ou égal وداك العدد اللي لقيت moins 1,5. هنا راه ما مطلوبش منا التمثيل، قالوا لنا غير résoudre les équations suivantes. لا باس نديرو التمثيل على مستقيم مدرج بطبيعه الحال، واخا ما مطلوبش باش نديرو التذكير فقط. pour représenter ces solutions كنرسمو واحد المستقيم، اوكي. اش اللي كيهمني في هذا المستقيم؟ كاين لوريجين، اوكي. هنا هذا العدد 1.5 واضح، اذا غادي نمثل توجور هذا المستقيم معروف بلوريجين ديالو او، وحده التدريج وهي غتكون هنايا اي توجور
l'abscisse 0 l'abscisse 1 moins 1,5 هذه راه moins 1 وهذه moins 2 moins 1,5 غادي تكون هي هذه. دونك فين هي الأعداد الأصغر من أو يساوي ناقص 1.5؟ الأعداد الأصغر من ناقص 1.5 هي اللي موجودة على اليسار، هذه كلها راه أصغر من ناقص 1.5 والأعداد الأكبر هي هذه. بقات لي ناقص 1.5 واش كاينة مع الحلول أو لا ماشي مع الحلول؟ كندير واحد المعقوفة بحال هكذا، إلا كانت مع الحلول كندير الرمز ديالها هكذا، إلا يعني كتشوف هاد الأعداد عطيها الظهر ديالها بالجهة الأخرى بحال هكذا. أوكي، كون كانت قطعا، كون كانت هنا أصغر قطعا غنقلب هاد السطيرات للجهة الثانية. Donc, المتراجحة الثانية 2 fois x plus 3 supérieur strictement racine de 3 plus racine 27. Première étape, je développe. C'est-à-dire 2x plus 6 supérieur racine de 3 plus هاد 27 كتفكرني في 9 في 3. C'est-à-dire وجذر 9 في 3 هي 3 جذر 3. C'est-à-dire plus 3 racine carrée de 3. Voilà. C'est-à-dire 2x supérieur نحول 6 للطرف الثاني غتعطيني موان 6 وفي نفس الوقت ها جذر 3 زائد 3 جذر 3 هي 4 racine carrée 3. Alors la valeur de x est supérieure strictement à moins 6 plus 4 racine carrée de 3 sur 2. علاش ما قلبت هنا هذا الرمز؟ لأن 2 c'est un nombre positif. اوكي، ممكن نختزل بطبيعة الحال هنا لأن عندي واحد الاختزال. موان 6 نقسمها على 2 هي ناقص 3 plus 4 divisé par 2 c'est 2 racine carrée 3. Alors les solutions ماشي حل واحد. Les solutions de cette inéquation حل هذه المترجحة sont tous les nombres هذا راه supérieur ماشي inférieur supérieur strictement قطعا à moins 3 plus 2 racine carrée 3. غادي نرجعوا ديك المتراجحه الاولى. هذه الاولى inférieur او ايغال يعني 3 على 2 راه ضمن الحلول، كاين مع الحلول. و supérieur strictement هذا العدد اللي لقيت moins 3 plus 2 racine carrée 3 راه ليس ضمن الحلول. اوكي، ندوزو للمتراجحه رقم 3 x moins 2 sur 2 Donc, moins x plus 1 sur 3 inférieur strictement à 0. هي مكتوبة هنا. Première étape, il faut rendre au même dénominateur. نوحدو المقامات باش تسهل علينا. Le dénominateur commun c'est 6. غادي تكون هنا عندنا 6 وهنا غادي تكون هنا 6 وهذا الرمز غيبقى هو كما هو 0 c'est 0 sur 6. Donc, je multiplie les deux par 3. 3 fois x 3x. و 3 fois 2 c'est moins 6. من 3 ل 6 ضربنا في 2 هذه كلها غنضربوها في 2. 2 fois x c'est 2x et 2 fois 1 c'est 2. Voilà, première étape. Maintenant, je multiplie les deux membres de cette équation par 6. نضرب طرفين 6 غتمشي هاد 6 وغتبقى ليا واحد المتراجحة بدون كسور. مفهوم؟ هاد الأقواس اللي هنا قبل منهم زائد غادي تبقى كما هي c'est-à-dire 3x moins 6 mais devant ces parenthèses on a un signe moins. قلنا سابقا خصنا نغير إشارات ما بداخل الأقواس c'est-à-dire 2x غتصبح moins 2x et plus 2 moins 2 inférieur strictement à 0. 3x moins 2x c'est 1x moins 6 إلا حولتها للطرف الثاني غتعطيني 6 et moins 2 plus 2 c'est-à-dire x inférieur à 8. إذا حل هذه المتراجحة هو جميع الأعداد الأصغر قطعا من 8. Les solutions de cette inéquation إذا sont tous les nombres inférieurs. هنا راه او إيكال نسيت هنا واحد او إيكال à 8 c'est-à-dire العدد 8.